ساروی وبکړل او بیا یې واپس کړی وځي په دې کې یو جنې ورته وی چې تا دومره نیکی وکړه دومره ښه کار دی وکړو نو د دې ثواب لا بدلا واخلا اجرت واخلا دې ټیم کې موسی علیہ السلام کا رسته نو بد نو دا کار بد نو بالکل جائز و الله چې کار وکړو نیکی وکړه وګي اومده مسافر اومده او پلاس کی سشتا دینا پردیسی وے نو کتا بدلا آگستے وے نو بالکل جائز وا خودے ہوئی جنہ زبدلا ناخلم اگیتے دقا شانتے اولی گلے او دے رائے واپس سوری کی کیناس او جسنگ پا سوری کیناس نو سوئی ربی انی لما من خير فقير سبحان الله سجيب الفاظ دي رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير اے زمان ربا دا اللہ کلیم دے پا پریشانے کی پا پردیس کی پا ضرورت کی پا حاجت کی چگوئی آواز ورکی مچاتا اللہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ کسجر راولی گل مدیر محتاج فقیر اللہ کسجر راولی گل نسیمہ محتاجیم ضرورت منیم اللہ بندہ کا بادشاہ دے وہ اللہ تبیاؤں گدا دے فقیر دے وہ اللہ انز فقیریم ربیاتی التنی کی وہ گڑلا او بدلے دا چاگ پارا پہ خودلا اللہ پیغمبر کے گھر کار کی دا چاگ رضا دا پارا مجھے دا اللہ دا رضا دا پارا ہے دا باندې پیسې یا اجرت غستل د الله د پاره پری خودل نو بیا په هغه ورځ باندې لا نور لا ډوب شوی نه دی شپه لا نه راغلی لږ ساعت چې تېر شو چې ګوري نو باغ جنکو کې یو روایت راځي چې دا څوک حضرت شعیب علیہ السلام نو د شعیب علیہ السلام دا دوه لونو کې یو رااله رالا خود سنگر آلا قرآن سوئی تمشی علی استحیاء دارا روانوا علی استحیاء دا علا دا استعلا دا پارا دے او دی کی دمرا مبالغہ دا دائن دیلی کی حیاء دارا روانوا دائن دیلی کی دا حیاء سرر روانوا بلکہ دائی دی چاہے بندگانو دا جی نہیں دا سرا روانوا گویا حیات دی سورلیوا دا دا حیاء پسورلی باند سورر روانوا سبحان اللہ رالا موسیٰ علیہ السلام توی رازا زمان پلاتا توی چراش گورتا او جتا دانی کی کڑے دا بدلے در کی دا اللہ کلیم روان دے لال ارسید چی ارسید پلٹولا تیسے اکرلا شعیب علیہ السلام ورطوی بیغم شد ظالم بادشاہ اللہ خلاص کرے دکھراؤن دلت پر امن پاتی کے گا او آورا ایروانا دی دو لڑو کی زیو جنہ تالا پنی کا کوما تاسو وقت دیو که زمان شد وقت دی وقت دی الحمدللہ زوانان با تلفون واقع لے لگ سات مکی نیکی اکڑلا بدلے اللہ دا پارا پری خودلا مماوی چید اللہ دا پارا سپریگری نو اللہ دا غیدا خبر لو ورکی بیتر ور ورکی نو بیالا خوش ورتا لگ سات مکی ناستے چی اللہ
फकीर मारो तेरा का नो अल्लाह ये जमा मूसा ता खुद माना रोटी उखतला खुमाद रोटी पखौलू वाला इंतजाम करे सुभान अल्लाह खाली रोटे उखता उस बदल रोटे पखौलू वाला मिलना मुंह करता बदला हुआ ना था वो करने था जी अल्लाह अकबर देर हमारा देखा ना हाँ उस भी तलक जमादी बल इस्तेदलाल तुम लोगों के पंजाबी अंदर तक ये लफ्ज इस्तेमाल है मन खुदा के रोटे वो तल्ला वाला रोटे वाला उमर का पखौल वाला पंजाबियां रोटी हुई सर रोटी रोटे तसे हुई डोडे था रोटी आओ नावे तवी बोटी सर बोटी नावे राशि नो नावे ता पंजाबी के उपइनको की बोटी आओ नो उस दे मानसदा शा कि मूसा अलैहि सलाम ओखतली रोटी वा अल्लाह ने रोटी बहुमी बोटी बहुमी नावे उमर का खुशैब अलैहिस्सलाम हुई गुरबत दर को निकाबकी खुल्लस कालबा दर तसकाय अत कालबा या लस काल नहीं पूरा कर मजदूरी बकाए उस दल तक सोच के कि मूसा अलैहिस्सलाम ला खदीजी न थे खुलगी नहीं मूसा बंदे खैस्ता कर कमाली अल्लाह कलीम और जमाल वाला इंसान नो ब्याज यही जी नहीं द पारा अतकाला लसकाला मजदूरेला वली तैयार छवेरे वगुंदे जी तब वकील न पपन बगोशे मां के गवारू को चिदी जी नहीं कि सकमालू चिद अल्लाह कलीम व अतकाला लसकाला पजेंदी रखीगी मां के कुरान हो कतो मां की तफसीर हो कतो मां लट पलट को मां तदाग जीने कद कुरान ने खोदले की दंगावा दाइन दी चिस्तर को बाणे खैस्ताऊ दाइन दी चिख्ती उगदू मखिउदा